Especially for my friend. Kedatangan Bapak kesini My name friend kebaikan bagi kita is semua. Dana. Saya merepresentasikan teman saya, Dana. And she often watch Dia seorang your videos on YouTube. And with the help of one dai, she convert to Islam and declared shahada at her dan home. atas bantuan seorang dai, dia But sekarang menjadi she still got the validity when she convert to Islam tapi dia masih and meragukan declare shahada. validitas. Would you please help my friends to declare shahada so that she will not feeling dumb anymore with her status? Menuntut syahadat Thank you. bagi saudari kami yang baru ini. The sister has said that non-Muslim friend Buddhist has been seeing my video cassette, the translation of my video cassette on the YouTube, and then she has accepted Shahada, but she wants to declare it in public, and she wants me to help her Mbak send ini Shahada. mengikuti Sister, saya you can ask her the dulu question dan that does she sebelumnya dia believe beliau Buddha, that tapi sekarang there is one God? dia Do you believe jadi there is one Muslim. God? Yes. Apakah Anda meyakini adanya satu Tuhan? Do you believe that idol worship is prohibited? Apakah Anda percaya bahwa menyembah berhala itu tidak dibolehkan? Yes. Do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? Apakah Anda meyakini bahwa Nabi Is Muhammad adalah anyone utusan Allah? forcing you to accept Islam? Apakah ada yang memaksa Anda untuk menganut Are Islam? you doing it out of your own free will? Apakah Anda melakukan ini sesuai dengan Are you keinginan doing diri it out of your sendiri? own free will? No. Tanpa paksa. Apakah Anda melakukan ini tanpa paksaan sesuai keinginan diri sendiri? Tidak. No, Keinginan sendiri. no one is forcing. Nobody is forcing. No. Tidak ada yang memaksa. Inshallah, I will say it in Arabic and you repeat it. Insya Allah saya akan menyebut ini dalam bahasa Arab, kemudian Anda Allah, ulangnya. Allah, ilaha, ilaha, illallah, illallah, wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness Saya bersyahadat there is no bersaksi God bahwa there tidak is ada no Tuhan God but Allah but selain Allah Allah, and Prophet Muhammad and dan saya Prophet bersaksi Muhammad bahwa is Nabi the Muhammad messenger is the SAW messenger and servant adalah and utusan servant of Allah. dan of budak Allah. Allah MashaAllah, Subhanahu become wa Ta'ala. Muslim and may Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Anda sekarang telah menjadi Muslim yang sesungguhnya. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Saya give you more berdoa hidayah agar Allah and Subhanahu wa may Ta'ala you memberi grant Anda lebih Jannah banyak lagi and may hidayah, make you lebih spread banyak the lagi message of peace to others inshallah. dan semoga Anda menjadi alat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebar kedamaian. Let's move forward to the next question. Can any non-Muslims please move And we go forward? again. The microphone, are there any non-Muslims there? Non-Muslims please. And the microphone behind. Okay, Are there non-Muslim. any non-Muslims there? Apakah ada Are non-Muslim there di any mikrofon di non-Muslims in belakang? the queue behind and the right here? In the ladies, are there any non-Muslims? Are there any more non-Muslims? Please come to the front. Apakah ada non-Muslim lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang Saya usaha. Kalau nggak pakai bahasa Inggris saja. My name is Denny. I'm a outdoor activity natural college student. Speak louder, please. Come closer to the microphone. And you can speak a bit slower. Thank you, Danny. Thank you. Before I ask, Saya I want memberikan to pertanyaan, saya ingin listen to my story. I'm a Muslim before, but saya sebelumnya I'm Muslim. early. Namun Like my parent that's divorced. orang tua saya I'm cerai. a broken home child. Since a long time ago, I was trying to find a peace, Broken home, saya berusaha mencari but kedamaian. I not found in my family. Menemukan dalam keluarga saya. Until finally I started Hingga pada akhirnya to saya move from the one ideology dari to ideologi another ideology like agama saya ke agama lain socialism, dan menjadi communism, or sosialis, komunis, even satanism. atau bahkan satanisme. And then Dan kemudian at the time pada saat I find you in YouTube Anda di YouTube with the answer that my logic yang can accept menjawab logika saya, then saya I'm very interested. sangat tertarik. But there's an Tapi unanswered ada question juga until ada, now. Even pertanyaan I yang hijrah tergelitik dengan saya ini. and ask too many Saya ustad berusaha around tanya banyak me, ustad di sekitar I'm saya. saya tidak puas dengan jawaban mereka gitu. And I wasn't He's not satisfied. satisfied with the answers from other people. Yep. And my question to you, Dr. Zakir Naik,
why Allah create us Kenapa Allah menciptakan kita? if Allah already know the beginning and the end? Why Allah create the world if Allah would destroy in the end? Pada akhirnya akan And dihancurkannya. why Allah Dan create kenapa us Allah and menciptakan create kita our enemy dan too? musuh kita juga. As if Allah trying to reduce Sepertinya Allah us, ingin berusaha made us mengurangi battle as kita order, dan memerangi satu sama same lain. as to Dan be Allah personal choice. Itu adalah Brother, suatu can you repeat your question, please? Why did Allah create us when He knows our beginning and end? What's the next part? Can you repeat your last question? Oh, Why did Allah? yang terakhir. Boleh diulangi mas? Kenapa Allah? Why Allah create us Allah if He menciptakan know, kita apabila Dia ketahui if bahwa Allah already know the beginning and the end? ada awal dan ada Why akhir. Allah create Kenapa the world if ciptakan Allah dunia would destroy in the apabila end? pada akhirnya akan dihancurkan? Why Allah create us Kenapa Allah and menciptakan create kita our enemy dan menciptakan musuh as kita? if Allah trying to Seolah-olah Allah reduce ingin us, mengurangi kita made us battle karena other, kita perangi satu same sama as lain to be Allah personal toys. dan And that menjadikan kita Sorry, the last sentence. menjadikan as personal toys. menjadikan kita Allah has mainan. made us as personal choice. Toys. Toys. Mainan. Toys. Games. It's like a game. Why did Allah create us Mengapa only Allah to destroy menciptakan kita us? hanya untuk Why did Allah Understood. bring the enemies? Yeah. Last sentence only. The toys. Yang terakhir, The last question. sepertinya Allah itu menciptakan kita kayak boneka gitu. Like dolls, Jadi Dia like uh, toys. membuat kita, udah menciptakan musuh kita, Dia menciptakan Create kita, our enemies. tapi istilahnya Dia mengadu domba kita They gitu. are making us fight with Kenapa each Dia other. menciptakan kita kalau Why did misalnya Dia tahu awal dan create us in the akhirnya? first place? Dia juga menciptakan musuh kita gitu. And then also create our enemies. And that all my question. If I jika saya setuju dengan jawaban Dr. Zakir Naik, If I then I will consent become saya akan menjadi seperti Dr. Zakir Naik kalau misalnya Dr. Zakir Naik bisa menjawab pertanyaan saya. I will be try to be like you know. So his question revolves around why did God create us only to destroy us? Why did God He create us knows our like beginning and toys? He knows our ending. Yeah. Why did God create us like toys so we can Kenapa fight each diciptakan other, sebagai, so we mainan can agar be bisa kita enemies with one berperangi, another, only to bermusuhan destroy us hanya later untuk, on? And merusak his kita. promises is that Dan he has janjinya searched adalah all dia over YouTube telah and all mencari over his YouTube ecosystem to find out the answers. And if you can give him the Dan right apabila answer Anda today, bisa he will memberikan revert jawaban, back to dia akan Islam, masuk inshallah. Islam kembali, insyaallah. Inshallah. The brother posed the question Itu that pertanyaan he was yang born in a sangat Muslim baik. family Dia lahir di Muslim, keluarga and Muslim, then there was divorce dan ada amongst his perceraian dan masuk komunisme, sosialisme, and various different dan isms. isme-isme lainnya, dan Then he went on the YouTube. lihat YouTube. He saw my video Dia cassettes, lihat was impressed, video saya, dia sangat which tertarik, answered many of his kagum, questions. yang dapat menjawab But banyak yet he had pertanyaan. one Namun question ada which he pertanyaan asked yang many dia ustaz but could not tanyakan get the answer. banyak ustadz, So namun if tidak he gets bisa. the answer, Dan apabila inshallah dapat he'll come jawabannya, back to dia Islam, akan masuk inshallah. Islam. And the brother's question is Dan that Allah ini adalah subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala knows mengetahui our beginning and our end. awal dan akhir. Why does He Mengapa create us when He knows Dia our beginning and menciptakan knows kita our end? meskipun tahu ada awal dan akhir? He creates Dia enemies menciptakan musuh kita and dan He destroys us. dia kemudian merusak So, atau menghancurkan kita. Why is He doing all this? Mengapa Tuhan Just like melakukan? puppets. Seolah kita adalah mainan. Making us like puppets, He's creating us, Seolah making kita us adalah fight. wayang bertarung dengan satu sama lain. Mengapa? What you have to understand, Apa yang harus difahami saudaraku? sorry, you want to, what you have to understand, Harus that difahami Allah says in the adalah Allah Quran in menyebutkan Surah dalam Nur, chapter Al-Quran, number 16, verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah has created death Allah telah and life menciptakan to hidup dan test mati which of untuk you is good indeed. bisa, This life, you should understand, menguji. brother, is a test for us. Ini adalah sebuah ujian untuk kita. Now this life, Sekarang that hidup test kita for us, yang adalah suatu ujian many untuk kita. people ask, Banyak orang Allah menanyakan, knows Allah tahu what you are going to do. apa yang Anda akan lakukan. Betul? Allah knows. Allah tahu. He knows our Dia tahu beginning, awal he knows kita, our dia tahu akhir kita. He knows we are going to fight. Dia tahu Anda So why akan He created bertarung. us? Jadi kenapa kita diciptakan? I'll give you a small example. Saya so you kasih can listen. contoh agar Anda bisa Regarding mendapatkan test. pemahaman mengenai This ujian. life is a test for Hidup us. ini adalah ujian untuk If kita. there is a teacher Apabila ada in the seorang classroom guru dalam kelas teaching 100 students, mengajarkan after 1000 she teaches for a siswa, year, setelah mengajar selama before the setahun, examination, sebelum the ujian, teacher says, guru akan "This bilang, student
siswa ini dia akan keluar kedua, dia akan gagal. Saya hanya kasih contoh, jangan merasa buruk. Sekarang setelah ujian tersebut, ada yang keluar dan ada yang rank kedua dan ada yang gagal juga. Saya menanyakan yang gagal, apakah dia bisa menyalahkan guru karena Anda prediksi saya gagal, maka saya jadi gagal? Apakah bisa disalahkan? Jawabannya adalah tidak. Guru prediksi karena guru tahu bahwa dia adalah rajin, selalu mengerjakan PR, yang ini boros, nonton film dan tidak mengerjakan PR. Tapi ketika guru prediksi, hasil ujian keluar, apapun yang mungkin bisa jadi benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan kita di dunia sebagai sebuah ujian, aturan dan regulasi. Untuk ujian tersebut ada di Al-Quran. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa siswa ini akan lolos ujian, akan masuk jannah, siswa ini akan gagal dan masuk neraka. Namun pilihannya itu adalah pilihan Anda. Guru memberikan pilihan untuk belajar atau tidak hanya karena siswa tidak kerjakan PR, tidak masuk dan dia gagal. Kemudian guru prediksi, apakah Anda akan salahkan guru atau salahkan siswa? Ada beberapa hal seperti qadar. Ada suatu hal seperti suatu mungkin tidak akan seperti sesuainya. Mungkin Anda dapat paham. Apakah Anda paham? Nanti Mas? I know what you say. Ayat Al-Mulk chapter 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Young lady with the white shirt, please ask your question. Ya, Mbak dengan baju putih silakan maju untuk bertanya. Saya Anastasia Lestari dan saya seorang Katolik. Anastasia, kalau bisa kita potongin ya pertanyaannya ya, karena I have to like. Sister, do you understand English? If you understand English, pose the question in English. So her name is Apabila Anda Anastasia. She's memahami Catholic. bahasa Inggris, semua pertanyaan akan bisa diajukan dengan bahasa Inggris. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia aja. Indonesia. Okay. She wants to do it in Does she know Indonesia. English? No. She prefers Indonesia. Apakah dia mengerti bahasa Bahasa Inggris? Indonesia. Oke, silakan. Silakan. Kan seperti kita tahu, katanya hanya Islam yang diakui. Dan saya sebagai seorang Katolik, kenapa kalau setiap saya berdoa ke Tuhan saya tetap dijabah, tetap dapat mukjizat gitu? Kalau misalnya hanya Islam yang benar, apa doa saya itu hanya kebetulan dijawab atau Allah hanya kasihan aja sama doa-doa saya? Terima kasih. Okay. So basically she's stating Yang that ditanyakan
when she listening and answering her sedangkan prayers, ketika dia berdoa, as a Catholic, dia merasa bahwa Tuhan what's menjawab the situation doa-doanya. there? When she prays to God. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya memang Islam satu-satunya agama yang benar. Saudari kita bertanya bahwa ketika dia berdoa kepada Tuhan, if you don't translate correctly, the whole question can change, the whole answer can change. Okay. And why is Islam the only religion accepted? Why? Why is Islam the only religion accepted? Sorry. Okay, let's go. Yeah, silakan. Sorry, doctor. First she asks that you mentioned first that inna dinna indallahil Islam. Okay? She want to know why it is that. Second thing, as a Catholic, she always pray. Okay? To what she believe. Dia selalu berdoa dan sembahyang sesuai dengan apa yang dia yakini. Dia seorang Katolik. Lalu, kenapa dia merasa bahwa doa-doa gitu ya? Oke, silakan. Jadi, intinya kalau So saya the point berdoa is, ke Allah Bapa, I pray to God, doa saya the masih Father. tetap terkabul. I usually do that, and I feel that my prayers are answered by God. When she prays to God, her prayers still come true. Yeah, still come true. Yeah. Okay. The next part. When she prays to God. She prefers to pray to God the Father, not to Jesus, and she feels that God the Father, and she feels that her prayers are answered by doing that. So she prays to God the Father, not to Jesus Christ. That's what the Lord Savior, God the Lord Savior. So when she prays to God, the Lord Savior, she her prayers. I'm sorry. I'm here to help. Okay. She said, I think that she already understand her first two questions, Okay. and she responds that in fact, yes, she more comfortable when she prayed to the Father God, not the Jesus. So the Father of the Jesus. She is more comfortable to pray to the Father of the Jesus than to the Jesus Christ itself. She said that. She responds to your answer. That's her response to your answer. Sister, can you repeat the last part, Sister Odisa? What was the response to the answer? She declared Dia that paham bahwa she's more dia lebih comfortable nyaman when she ketika prayed dia to the berdoa Father of kepada Jesus, ayah not to Yesus, the bukan Jesus itself, kepada not to Yesus Jesus itu Christ, sendiri. because Does she believe Jesus is God, or does Apakah she dia believe percaya that Yesus itu Tuhan atau Yesus adalah utusan Tuhan? Apakah dipercaya Yesus? Yes. Now she believes that Sekarang dia percaya Jesus bahwa is a messenger of God. Yesus adalah utusan. Apabila dia percaya Yesus adalah utusan Tuhan, dan ketika berdoa kepada Tuhan Yesus, maka dia berdoa kepada Tuhan yang tepat. But for her, the God is still Untuk dia, the Tuhan Father of the Jesus, adalah not Allah. Ayah dari Yesus, ayah. Jadi apabila kita lihat Tuhan dari Yesus tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah semua adalah anak dari Allah. Apabila dia berbicara tentang Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan tersebut dan dia menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu masih berdoa kepada Allah, maka kamu percaya dengan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Iya. Yang understand. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Ya, abis dari tadi kan kayaknya masih ada ini. Masih percaya dengan Allah. Sister, Apakah dia percaya? Sister, Mashallah, you have got 5-10 translators now. Ada 5 penerjemah. Okay. I will just present the I wish question. I knew Bahasa.
I wish I knew Bahasa. Saya tahu Okay, let me help her. She still believe dia in percaya her God. Tuhan. Toward the Jesus. Are you still believe in your God? Or you want Not to the turn question your of own belief? God, even I believe in my God. Ask her, Tanya is dia, Jesus God or messenger of Yesus God? Tuhan atau utusan Tuhan? Apakah Yesus itu adalah Tuhan atau Of the God. Sorry? Anak Tuhan, dia percaya. Jesus is the Son of God. That's what she believes. Anak Tuhan, itulah yang dipercaya. Son of God. She believes that Jesus is the Son of God. God has got sons by the tons in the Bible. Adam Tuhan, the son of God, Adam adalah Abraham salah the son satu of God. All those who are anak led by the Tuhan. Spirit of God are Tapi sons of Tuhan, God. So if you say son jadi is apabila a kita godly lihat, person, I have got no problem. Saya tidak But masalah if dengan it is tersebut. Tapi begotten apabila son, then he's not the Tuhan begotten dan son of anak, God. itu berarti Do we tidak ada. believe Jesus is the begotten son of God? Does she mean that Apakah Jesus dia is the bermaksud begotten bahwa son of Yesus God? adalah anak dari Tuhan? Begotten is difficult. Yang melahirkan Yesus, bapaknya Yesus. I don't know. She doesn't know, sir. I would request her to read the translation. Coba baca terjemahan Al-Quran, karena Allah tidak punya Allah does not anak. beget, and even the Bible, Dan bahkan Injil, the verse in the Bible, ayat Gospel dalam of John, Al-Quran, chapter Yahya, number 3, verse number 16, we say, nomor 16 For God mengatakan so loved bahwa the world bahkan that He Injil gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall dan not die, tidak but akan have meninggal everlasting life. untuk This seumur hidup. word Itu begotten artinya has been thrown out from telah the Bible dilempar as dari interpolation, Injil as the fabrication, sebagai as the buatan, concoction by the Christian sebagai scholars. hal yang diubah oleh Kristen. Kata-kata menuhankan itu tidaklah benar. Jadi apabila Yesus adalah anak Tuhan, seperti Tuhan, saya tidak akan menentang. Tapi apabila anak yang dituhankan, maka itu adalah suatu buatan. Dia adalah utusan dari Tuhan. Itu yang benar. Itu yang benar. Can we have the next question? Okay, this will be the final. This will be the Any final. non-Muslim? Any non-Muslim? Ada lagi This will be the non-Muslim. final What's your question. name? Yeah. Okay. Raj. Okay, Raj. Can we have a question, please? In English, preferable. Yes, sir. So I'm happy to see you in Indonesia. Saya senang Anda berada di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. So actually I'm a Saya totally adalah different kind of believers. beda dari I believe in saya percaya all Hindus, Hindu, Buddhist, Buddha, Islam, I have no segala problem. sesuatu. Saya And tidak I ada agree with masalah dan every point saya you said about Hinduism, it's not setuju a tentang religion, it's Hinduisme, a belief itu and hanya a kepercayaan. Geography state. Dan itu adalah I believe in your point about saya Christianity, percaya I believe in tentang Christianity. every point of yours actually. Setiap poin Anda saya But my percaya. question Akan is, tapi pertanyaan saya with the adalah very first question when dengan you were pertanyaan asked pertama ketika earlier, saya ditanyakan sebelumnya, what doesn't make me clear was, yang saya tidak jelas, is it apakah better lebih to be baik a untuk menjadi good human, seorang good human by helping manusia others, yang baik dengan not membantu, doing bad to tidak any others, melakukan hal love yang buruk, everybody, mencintai semua serve orang, everybody, melayani but semua not as a orang, Muslim, namun tidak sebagai or Muslim being a atau Muslim, menjadi Muslim, but, you know, tapi living not as a good human tidak being, you know? menjadi manusia yang baik. Mana yang lebih diutamakan? That's a very good question, and thanks that he's Terima kasih. at this point. Poinnya sangat jelas karena yang pertama saya tahu itu politik dan tidak menjelaskan banyak hal. Saudara ini menanyakan apakah kita harus menjadi manusia yang baik daripada seorang Muslim yang baik, dan apakah lebih baik